موالين لحزب البعث العربي الاشتراكي بجدي، ولذلك المواطن السوري مجبر أن يكون له لحزب البعث العربي الاشتراكي وهو شخص مضطر وشخص محكوم عليه إما بالإعدام وإما أن يطلع برا البلد. Tudo que tem de benefício e de poder fazer na Síria eram dadas essas concessões para quem? Filho de capitães, de coronéis, de generais, pessoas ligadas ao regime, filhos de patriados políticos do regime. Tudo que poderia ser feito por um cidadão comum era dada concessão apenas para aqueles que eram apadrinhados pelo regime. E o pior de tudo é que eles não queriam, isso era uma forma de controle em cima do cidadão. E o cidadão sírio muitas vezes ficava tão reprimido com essas coisas que a vontade dele era sair ou gritar, mas ele não poderia gritar. الشركات كانت تحمل أعداد هائلة من الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، يعني بيجوا آخر الشهر بيقبضوا راتبهم وبروحوا، وبينما هناك ناس في موظفين بيتموا عم يشتغلوا من بكير ويوميا بيروحوا على الشغل وبيقبضوا نفس الراتب، وهذا الشيء شكل ضائقة مالية كثير كبيرة، وهذا بحد ذاته ظلم وعدم مساواة بين المواطنين السوريين. طبعا هذول الأشخاص الغير على رأس عملهم واللي عم يقبضوا راتبهم آخر الشهر هن أشخاص موالين لحزب البعث، وهن أشخاص من الدائرة الضيقة بمسؤولين كل محافظة. O trabalhador comum trabalhava todos os dias e ia lá recebia o salário dele. Só que existiam pessoas que recebiam o mesmo salário sem trabalhar, que eram pessoas ou filiadas ao Partido Bar, ou com padrinhos do Partido Bar, ou com parentes no governo que recebiam esse salário como se tivesse trabalhado. E as pessoas, o trabalhador comum, via aquela situação. E ele sentia-se incomodado com isso, mas não podia fazer nada. E na verdade, ele não poderia fazer porque era capaz de ele perder até o seu emprego se contestasse. حتى وسائل الإعلام من جرايد من مجلات من وسائل إعلام مرئية مقروءة، أي وسيلة إعلام حتى مسموعة، أي وسيلة إعلام هي وسيلة مخابراتية، وأي شيء بده ينذاع على هاي الإذاعات أو بده ينقال بهاي الجرايد المفروض إنه أفرع المخابرات تلقي نظر عليها وتشوفها. حتى القصائد يلي كانت تنشر، الشعر، الأدب، الكتب يلي كانت تنشر بهاي المجلات هي تخضع للمراقبة من قبل أفرع الأمن السياسي. Tudo que é escrito na Síria, tanto a parte de jornais, revistas, até mesmo quando um poeta quer escrever uma poesia, tudo isso passa pela censura do regime. Existe lá um departamento que se chama Departamento do Mokhabarat. Na verdade, eles são os espiões do governo, que estão infiltrados em todas as áreas do governo, em todos os setores do dia a dia também do cidadão. Então, às vezes, a pessoa que escreveu um artigo no jornal tem que passar pelo crivo da censura. Ele quer escrever, até os livros que são estudados nas escolas, passa pelo crivo da censura. O poeta, quando vai escrever uma coisinha, ele pode escrever, mas ela só é publicada ou lida desde que passe pelo crivo dessa censura. Então, os Mokhabarat, na verdade, esses espiões, eles são agentes do governo para ficar infiltrados em tudo que se passa, se fala, se escreve e se pensa dentro do país. حتى الجامعات السورية ما كانت بمنأى عن هذا القمع. كان في عندنا بالجامعات السورية طائفية، كان في عندنا بالجامعات السورية عدم مساواة بين الطلاب الجامعيين. العلامات اللي تنزل كانت حتى أبناء الدكاترة أو أبناء المسؤولين ضمن الجامعة علاماتهم تكون أعلى منطقيا، أعلى من الطلاب الآخرين والأشخاص الآخرين اللي يقدموا امتحانات. وهذا بحد ذاته أنت غير قادر على أنك تحكي عنه. أنت ما فيك تقول للناس إنه يا جماعة تعالوا شوفوا إنه ابن الدكتور الفلاني أخذ علاني أعلى من هذا الدكتور الثاني، لأنه أنت إذا تحكي هذا الشيء أنت ممكن تنحرم من دراستك، ممكن تنحرم من كثير أمور بقلب جامعتك. O incrível até que quando são dadas dentro das faculdades, você faz as provas, as notas também são diferenciadas. O filho de um doutor ou de alguma pessoa ligada ao regime é diferente da nota daquele estudante comum. O pior que isso é que você não pode contestar isso, porque se você contestar, você pode ser proibido de estudar,
uma das coisas, e de novo, você pode ser levado para ser questionado, para ser interrogado. Por que você está dizendo isso do filho de fulano ou filho de ciclano? Então você vê que até as notas existe benefício para quem é do regime e para quem é um cidadão comum. في أحد المرات بالجامعة صار في عندنا حادثة صغيرة راح أحكي لكم إياها. دكتور من الدكاترة حب منوم، حب مثير جنسي لأحد الطالبات يلي يجي عنده عم طالبه بأنه يساعده بمادة معينة. طبعا احنا لما اكتشفنا هذا الموضوع، أنا كصحفي كنت صحفي ضمن الجامعة، لما اكتشفنا هذا الموضوع بدنا نحكي عن هذا الدكتور لحتى نحمل الطالبات الأخريات منه، لحتى نفضحه، ولحتى يكون هذا الدكتور عبرة لكل الدكاترة الباقيين. O fato que aconteceu dentro da universidade onde ele estuda, e na verdade ele faz, ele é um tipo um jornalista, um repórter dentro da universidade, e ele atua assim. Em um dos momentos, um aluno foi me na verdade é assim, o estudante foi até o doutor para estar aprendendo ou tirando algumas dúvidas com ele, e ele acabou colocando dentro do copo um tipo de boa noite Cinderela, vamos dizer assim, que ele colocou para a aluna. Então o que acontece? Eles passaram a investigar esse fato, eles começaram a denunciar esse fato para que isso não se torne corriqueiro. Porque todos os fatos que acontecem dentro da universidade, onde os professores tomam uma postura, se você não denuncia, eles passam a se tornar corriqueiros dentro da universidade. Então eles fizeram essa denúncia para que os outros não se atrevessem a fazer essa mesma coisa dentro da universidade. بعد ما حصل هذا الحق طبعا تم اغتصاب الفتاة من قبل هذا الدكتور، وبعد ما نحن بدنا نحكي اكتشفنا هذا الموضوع، بدنا نحكي عن هذا الموضوع منعنا نهائيا من تنزيل اي مقال، واي طالب انه نحن لازم نحكي عن هذا الموضوع، لازم نفضح الدكتور، منع نهائي مع التهديد بالفصل من الجامعه، والدكتور ما زال على راس عمله حتى الان. Essa aluna ela acabou sendo estuprada por esse professor da faculdade. E o que eles fizeram? Eles começaram a fazer essa denúncia com uma frequência muito grande. Por quê? Porque havia um receio, porque mesmo ele estuprando essa aluna, na verdade ele acabou não sendo punido. E aí o que eles fizeram? Passaram a fazer essa denúncia constantemente para que esse fato não virasse um fato corriqueiro e que ele servisse de exemplo para que os outros professores não se aproveitassem da posição dele de professor em relação aos alunos. Porque o professor de uma universidade, ele sendo funcionário do governo, ele se achava numa posição superior aos demais. وهذا الشيء طبعا كان جزء بسيط من الشيء اللي عم كان يصير بسوريا هذه الثوره، وبعد هاي الامور بعد كل شيء عم يصير صارت في حادثه بدرعا هي الشراره اللي فجرت كثير امور. طبعا نحن كنا مثل ما بقولوا جدا طواقين للحريه وطواقين لشيء يصير لحتى نطالب بحريتنا، لحتى نطالب بازاله هذا القمع الممارس علينا. طلعت الشراره من درعا وبترك المجال لعبد صديق عبد اللي هو بابن درعا ليحكي لكم عن الشيء اللي صار بدرعا واللي ادى لتفجر الثوره السوريه. Isso aconteceu antes do processo da Revolução, que se deu na cidade de Vila, que foi o motivo, na verdade, para que os estudantes e todo o combustible pudesse sair para as ruas para manifestar aquele grande vulcão de liberdade que está dentro dele. Então, foi a primeira cidade que saiu. Ele vai passar a palavra para o nosso amigo Arthur, que ele é da cidade de Vila, presenciou todo o processo de revolução e ela foi a primeira cidade no processo de revolução nascida. السلام عليكم. أنا عبد الله الزاهي من محافظة درعا من سوريا، بدرس تجارة واقتصاد، تركت الدراسة من 1900 لحتى بدأت بالحراك الثوري السوري بالثورة السورية. Meu nome é Arthur, salam alaikum para todos.
Eu sou da cidade de Beira, da faculdade de Beira, eu estudo economia e negócios, business, né? E prazer para mim estar aqui, e eu vim da cidade para estar dando parecer para vocês da nossa situação. وعضو باتحاد رابطة سوريا للحرب. Ele também é membro da União dos Estudantes Livres da Síria. أنا راح أحكي لكم عن كيفية قيام الثورة السورية وكيف كانت درع هي هذه الثورة السورية. Eu vou falar para vocês como é que foi o início dessa revolução na Síria e como é que se deu essa revolução na cidade de Beira, a primeira na história. نحن نعرف أن الربيع العربي بدأ بموجة على كثير من الدول من ليبيا ومصر واليمن وتونس والآخر اللي هي بسوريا. Nós sabemos que a Primavera Árabe começou nos vários países árabes, Tunísia, Líbia, Egito e por último a Síria. نحن نعرف أن كل شيء كان يصير في الثورات العربية هو كان يعرض بالتلفزيون وكان الكل فيه يشوف شو عم بيصير بالدول الربيع العربي. A gente sabe que tudo que acontecia nesses países durante a Primavera Árabe passava nos canais de comunicação, na televisão, nos jornais e todo mundo sabia o que acontecia lá. بعض الأطفال تأثروا بما يحدث في الدول العربية فقاموا بكتابة بعض الشعارات التي دعوا إلى إسقاط النظام على حائط مدرسة دعوا حمل كتابة إيجاد الدوري الدكتور ويلا احنا يا بشار والشعب يريد إسقاط النظام. Dentro desse embalo dessas primaveras árabes, os jovens lá em Beira acabaram escrevendo numa das paredes de uma das escolas lá, fora professor, fora Bashar, pelo fim do regime de Bashar, como era dito em todas as revoluções da Primavera Árabe. من براءة الطفولة انه بآخر جملة احد الاطفال كتب اسمه تحته. O azar foi que na última frase, uma das crianças escreveu seu nome embaixo. مما دعا رجال الامن للوصول الى اعلان الاطفال ومعرفتهم باسماء واضح من كده. E todas essas crianças da cidade eram conhecidas, mas nenhuma tinha assinado. هنا قام الامن باعتقال الاطفال وسجنهم. قام الاهالي بمطالبه بالافراج عن الاطفال باعتصامات سلميه ومظاهرات سلميه للافراج عن الاطفال باسمائهم. E aí o que aconteceu? O regime foi lá, começou a prender as crianças, ficou sabendo quem eram as crianças, prendeu as crianças, levaram elas para as cadeias, e aí os familiares das crianças começaram a pedir para que o regime libertasse as crianças, né? كانت آخر محاولة زيارة الأهالي لمدير الأمن السياسي في ذلك الوقت اللي هو اسمه عاطف نجيب بالقتل بشار الأسد. O último pedido foi feito por um grande parente do Bashar al-Assad, ele mencionou o nome, se fosse um Atif Najib, era parente do Bashar al-Assad, foi o último estágio dos pais dos estudantes, aquelas crianças jovens, né, de 12, 13 anos, que estavam presos, o último estágio pedindo para que libertasse aquelas crianças. كان الرد على الأهالي إن كان لهم أطفال فانسوهم وإن كنتم غير قادرين على إنجاب الأطفال مرة أخرى فأخبروا لنا نساءكم لكي تكونوا قادرات مرة أخرى على إنجاب الأطفال. A resposta do regime foi essa: se vocês pensam que vão libertar suas crianças, esqueçam que vocês não souberam educar elas. E se vocês continuarem insistindo nisso, também levaremos suas mulheres. E se vocês continuarem insistindo nisso, todos vocês irão parar na cadeia e nenhum de vocês sairá vivo disso. كان هذا الرد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية مما دعا الأهالي لقيام الثورة السورية لأجل كرامة الإنسان ولأجل كرامة المواطن والحرية والعدالة والكرامة. Esse é o que era normal dentro do regime sírio todos os dias. Não havia direitos humanos proibidos, não havia o respeito à vida, o respeito à liberdade, o respeito à dignidade. E qualquer pessoa
que ferisse qualquer uma dessas normas ou militasse pedindo qualquer uma dessas coisas era imediatamente preso. فكان رد نظام بشار الأسد على العصابات والمظاهرات السلمية بالرصاص الحي. Quando o povo saía nas ruas, começou a sair nas ruas durante a Revolução, passeatas pacíficas, o Bashar al-Assad recebia elas com tiros em todas as regiões. كان أول شهيدين بتاريخ 18 آذار 2011. O primeiro mártir sírio foi em 18 de março foi o primeiro mártir sírio que morreu nessas manifestações pacíficas. فكانت سقوط الشهداء هي نقطة فارقة في تاريخ الثورة السورية لأن أي تراجع بالثورة السورية هو يعتبر خيانة لدماء الشهداء. Esses mártires, na verdade, aconteciam e qualquer pessoa que achasse que devia retroceder é como o povo via ele como se fosse um traidor à revolução e a esses mártires. طبعا سوف راح احكي لكم قصه صارت معي انا شخصيا باول مظاهره طلعت فيها اللي هي كانت ب 23 اذار 2011 يعني بعد 5 ايام من بدايه الثوره السوريه. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo no dia 23 de março de 2011, nas primeiras manifestações que aconteceram. كانت المظاهره عباره عن 60,000 متظاهر. A passeata tinha mais ou menos 60.000 pessoas. وصلنا الى ابواب مدينه درعا وكنا نشاهد الامن والجيش والشبيحه تراقب المتظاهرين ولكن دون التعرض لهم. Eles chegaram com as forças do exército, chegaram na entrada da cidade, falaram com as forças do exército que não iriam fazer nada nem responder nada para os Shabina, que são aquelas milícias armadas que matavam o povo, que eles só queriam pacificamente fazer a manifestação. دخلنا الى مدينه درعا التي يتم التعرض لنا لا دماء لا ضرب لا غازات مسيله للدموع ولا باي شكل من اشكال العنف. Entramos na cidade de Beira sem nada, não usamos gás, não usamos armas, não usamos nenhum tipo de armamento. كانوا المتظاهرين يحملون الاقصار والورود. Os manifestantes só levantavam as bandeiras e as faixas. بعد طبعا 500 متر داخل مدينه درعا تفاجأنا باننا قد وصلنا بمنطقه تحاورها المراكز الامنيه وقوات النظام من جميع الجهات. Quando nós entramos no centro da cidade, quando vimos, acabamos percebendo que estávamos cercados por todas as forças do regime, inclusive pelas forças da cidade. تم اطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين. Começou um tiro em cima dos manifestantes. وبشكل كثير. Muito forte e em grande quantidade. كانت عباره عن ساعتين لم يتم اطلاق النار على المتظاهرين وكانه موجود جيشا كاملا. Durante 2 horas ficaram metralhando a população que estava se manifestando no centro da cidade. مع ان المتظاهرين كانوا مسلمين ولا يحملون الا الاقصار والورود. E os manifestantes eram pacíficos, não tinham nenhuma arma, só carregando suas faixas e suas bandeiras. سقط حوالي 60 شهيد وما يزيد عن 500 جريح. Morreu nesse dia 60 mártires e mais de 500 feridos. تم اعتقال العديد من المتظاهرين وقام الامن بتعذيبهم. Fora os que foram presos e foram torturados pelas forças do regime. كان التعذيب هو على شكل بجميع انواع انتهاك حقوق الانسان وجدت في المراكز الامنيه عن طريق تعذيب المتظاهرين السلميين. E era uma tortura que é inimaginável para nós. É uma tortura que fere qualquer item de direitos humanos, de direitos da pessoa, o mais simples até o maior direito era totalmente descumprido e a tortura era feita pelo regime a todo momento. كانوا يقومون بقلع الاظافر وقلع الاعين. Eles arrancavam as unhas e arrancavam os olhos. كانوا يستعملون المثقب لثقب الجسم للمعتقلين وهم احياء. يعني
Eles usavam as furadeiras para torturar as pessoas. Então, de toda a tortura, arrancar a unha, além disso, eles pegavam as pessoas, esticavam a mão dela e começavam a furar com furadeiras. Quer dizer, olha o absurdo. يقومون باستعمال الكهرباء كذلك، ومعنى الكهرباء يعني هي ابسط انواع ابسط اشكال التعذيب اللي هي الفروع الامنيه لدى النظام السوري. E fora tudo isso, eles usavam a tortura com a parte elétrica, né? Usavam muito a eletricidade, que era uma coisa natural do regime, essa forma de tortura, a tortura elétrica. Né? علاوة على المواد الكيميائية التي كانوا يحكمون فيها المعتقلين، حملات التجويع التي كانوا يقومون بها للمعتقلين، الضرب والتكسير وضربهم بالرصاص حتى وهم داخل المعتقلات. Fora todas essas torturas, eles ainda usavam torturas com medicamentos químicos, eles usavam tortura, fora todas essas torturas que todos os presos ficavam sem comida, sem beber, e todo dia levando choques, inclusive na própria cela era feita uma tortura. Na própria cela era feita as torturas para os presos, fora as que eles sofriam fora, dentro da cela também sofriam torturas enormes. استمر الشعب السوري بسلمية ثورته على ما يزيد 8 أشهر. A passeata pacífica durou durante a Revolução Síria durante 8 meses. سقط على ما يزيد 10,000 شهيد. Já morreram mais de 10.000 pessoas nesses 8 meses. لم يكن أحد الناس في العالم يقول أن بشار الأسد يكفي نزيف من الشعب السوري، يكفي انتهاكات لحقوق الإنسان. Ninguém no mundo teve uma voz que se levantou contra as barbaridades e as atrocidades que o Bashar praticou e nem a questão dele ter referido à questão dos direitos humanos do povo sírio. هناك شعب يريد أن يأخذ كرامته، يريد كرامته، يريد عدالة، يريد مساواة. O povo lá quer justiça, dignidade e liberdade, não quer mais que isso. فاضطر الى حمل السلاح في وجه بشار نظام بشار الاسد الذي استمر لاكثر من 8 اشهر في قتل المتظاهرين السلميين وضرب الدوله السوريه بالاعلى الدول العسكريه. Depois de 8 meses de revolução pacífica, o povo sírio resolveu pegar em armas para sua autodefesa e para combater as torturas e as barbaridades que eram praticadas por Bashar. لم يخرج الشعب السوري من اجل شرطه الاوان. O povo sírio não saiu por conta de reivindicar um governo ou qualquer reivindicação. ولم يخرج الشعب السوري من اجل او خرج بالسلاح بشكل مباشر او خرج يطالب بالحكم بشكل مباشر او بالسلاح. O povo sírio não saiu de imediato armado para ser contra o governo, pedir um novo governo, ou pedir qualquer uma coisa. Só saiu armado depois de 8 meses. الشعب السوري خرج من اجل كرامته وحريته ومن اجل حياه ديمقراطيه وحره وكريمه. O povo sírio saiu na rua por causa da dignidade e da liberdade, pedindo a justiça e os seus direitos elementares. استمر بسلمية ثورته على هذه 8 أشهر رغم آلة القتل والإجرام التي كان يقوم به نظام بشار الأسد. Mesmo depois de 8 meses em passeatas pacíficas e o Bashar torturando os sírios, prendendo, matando, eles continuaram a revolução. كلنا نعرف بأن أي جيش لأي بلد فهو مشارك بأبناء هذا البلد. Nós sabemos que qualquer exército, em qualquer país do mundo é para defender o povo e os seus cidadãos. الكثير من افراد الجيش السوري لما كانوا يخطبوا بجيش النظام راوا انتهاكات النظام الصارخه بحق المدنيين وبحق الاهالي العزل. Muitos membros do exército sírio, quando treinavam no exército que passaram a ser o exército desse regime hoje, eles já treinavam, eram treinados naquela época para torturar o povo, para torturar o cidadão sírio.
رفضوا أن يكون أداة للقتل والإجرام بيد النظام السوري. Muitos desses, quando foram ordenados a matar o povo, eles se recusaram a fazer isso. فانشقوا عن نظام بشار الأسد. Esses membros desse exército saíram, romperam e desertaram do exército do regime. منهم من انشق بسلاحه ومنهم من انشق بنفسه. Muitos desertaram e levaram seu próprio armamento e muitos desertaram e não levaram nada. أصبحوا هم مطلوبين للنظام السوري مقتولين يعني طبعا. Na verdade, eles já estão computados pro exército, pro regime sírio, que eles já estão mortos. الأهالي ضاقوا عنا ضاقوا درعا مما تعرضوا له من نظام بشار الأسد ومن فروعه الأمنية. Eles, na verdade, as pessoas, na verdade, ficaram com um mal na garganta, ficaram sufocadas com aquele regime e não conseguiram mais ficar sem fazer nada, por isso que saíram com armamentos para se defender. فكانت كل عائلة هنا تقوم بجمع الأموال وجمع المجوهرات التي لديها لكي تقوم بتسليح أحد أفراد الجيش الحر الذين هم من الأهالي لحماية الأهالي من آلة القمع والظلم والقتل والأداة الإجرامية التي كان يستخدمها نظام بشار الأسد لترويع الأهالي والإجهاد عليهم. As famílias passaram a fazer, darem uma ajuda financeira, uma sustentação, para que essas pessoas que passaram a defendê-las, que eram do próprio exército, passaram a defendê-las, para que elas tenham condições de combater o regime bárbaro de Bashar. Então as famílias, como elas eram próprias, que estavam sendo massacradas pelo regime, elas se organizaram e começaram a arrecadar fundos para ajudar essa resistência contra o regime. Aí nasceu o Exército Sírio Livre. O regime não andava nesse exército, era um exército livre que saiu do exército do regime. فكانوا يقومون على المجازر على سياسة المجازر، قتل الأطفال، اغتصاب النساء، ومنها جزيرة باجازة وجزيرة عين زيتون، كرم زيتون. O regime começou a praticar vários genocídios, vários massacres, entre eles o de Baniás, Gado Zaitun, onde crianças, mulheres foram todos massacrados. يقومون بما يسمونه الشريحة بقطع الأطفال، بقطع أعضاء الآتيهم رؤوسهم، ذبحهم بالسكاكين، تشويه جثثهم أو تشويه وجوههم، جميع أنواع التي تدل على الهمجية والتي تدل على القهر والظلم ما بعرف يعني كيف بدي أوصفكم يعني التعامل كان كيف يعني ما في يسمون إنه هن بيمدوا للإنسانية بأي سلاح. Na verdade, eu até fico emocionado, que é assim, esse Shafiha, que era uma milícia que lutava junto com o regime, eles praticavam as maiores atrocidades, ou seja, pegavam uma pessoa, cortavam a mão, cortavam o dedo, pegavam uma criança, cortavam o membro dela, mandavam para a família. É a mais bárbara e cruel atrocidade da história. Não é à toa que eles conviveram isso aí, e na verdade é assim, se tornou uma situação de genocídio, não era mais era um genocídio que estava, uma carnificina que estava acontecendo. Quando você chegar em casa, quando você vai ver seu filho está com as mãos cortadas, assassinado, esfaqueado, cortado a orelha, cortado, sabe, uma coisa deplorável. Inclusive desrespeitando qualquer acordo internacional sobre respeito, mesmo nos países em guerra. لقد عرض بشار الأسد على طبع جميع سبل الحياة عن أي منطقة تحرر أو تكون تحت سيطرة الجيش السوري الحر.
Mas todo o trabalho do regime agora era para não permitir nenhuma cidade fosse libertada e ficasse sob a liderança do Exército Livre da Síria. نظام يقوم على القتل والإجلاء، يقومون بقصف المخابز، يقومون بالحصار، قطع الاتصالات، منع الأخير من الدخول على أي مدينة تكون تحت سيطرة الجيش السوري الحر، قطع جميع شيء، جميع الأشياء التي تساعد الشعب المتولد من هذه الأرض بالاستمرار في الحياة. O regime passou as cidades que estavam já sob domínio do Exército Sírio Livre, o que era feito? Era cortado a luz, a água, não tinha eletricidade, era cortado qualquer tipo de auxílio, não era permitida a entrada de qualquer tipo de ajuda. O regime cercava essa região, porque para não permitir que o Exército Livre triunfasse dentro de uma cidade. قبل يومين قاموا بأحد الشبيحة بخطف إحدى النساء واغتصابها في وسط عاصمة دمشق على المتحرك الجنوبي لإحدى شوارع عاصمة دمشق. Das várias atrocidades, uma que aconteceu em Almani, sabe? Entre várias atrocidades, há 2 dias, uma mulher que foi estuprada por diversas vezes chegou até Damasco para pedir ajuda. قاموا باغتصابها وقاموا بضرب الرصاص على قدميها ورميها بالشارع مواجهة لأبطال الجيش السوري الحر. Ela foi estuprada, quando ela foi pedir qualquer ajuda, na verdade eles acabaram metralhando ela, os pés dela, as mãos dela e jogaram ela na rua. وقاموا بوضع القناص من حولها. E muita gente no próprio regime olhando aquela cena. لقد حاول 5 أشخاص من أفراد الجيش السوري الحر بإنقاذه ولكنهم لم يستطيعوا. وبعد 6 ساعات فارقت الحياة. هذا إحدى أمثلة الإجرام والقتل والأداء اليومية التي يتعرض لها الشعب السوري. Vocês terem uma ideia, o Exército Sírio Livre, eles estavam numa situação, eles queriam resgatar aquela mulher. Na tentativa de poder tirar ela, que ela ainda estava viva, morreram 5 membros do Exército Livre Sírio tentando resgatar aquela mulher que estava ali ainda com vida, porque é uma prática deles. Eles acertam uma pessoa, que aqueles são os atiradores, eles acertam uma pessoa, ela cai na rua, e eles ficam esperando que alguém venha socorrê-la para também matar ela. Então é uma prática comum do regime. نظام بشار الأسد إجرام لا ينتهي. O regime de Bashar al-Assad, as atrocidades dele não terão fim. هناك في المعتقلات النظام السوري ما يزيد عن 600,000 معتقل. Temos nas cadeias do regime sírio algo em torno de 600.000 presos ou mais. هم مغيرين بشكل تام عن الحياة المقيمة بهم ولا يعلمون ما يحصل من حولهم، لأن المعتقلات السورية هي عبارة عن أقبية وهي عبارة عن مواقع إجرامية بكل ما تعنيه الكلمة. Esses 600.000, na verdade, não tem direito a nada. Imagine, se a pessoa já não tem direito para quem está fora, imagina vocês as atrocidades que eles sofrem dentro das cadeias, essas mais de 600.000 pessoas. هذه إحدى الأمثلة التي وضعت لكم صورة ما يعيشه الشعب السوري بشكل يومي. وكل لحظة وكل ثانية وكل الوقت الشعب السوري عم يتعرض للآلة هاي لآلة الإجرام والقتل، ولكن بأشكال مختلفة وبطرق مختلفة، منها بالقصف بالطائرات ومنها بالدبابات ومنها بالبنادق المتفجرة ومنها بالرصاص ومنها ذبح بالسكاكين وما إلى ذلك يعني. Isso é uma parte do que vem sofrendo o povo sírio, sem contar os feridos que não têm tratamento nenhum, não têm nenhum mínimo de condições de serem tratados, até porque o regime acha que quem é ferido é que estava na oposição síria, não é tratado. Fora isso, as atrocidades, as barbaridades, elas nunca terão fim.
Por quê? Porque é um regime que conviveu com essa forma de atuação no dia a dia normal. Imagina agora um povo em uma revolução, esse regime jamais vai permitir que a gente possa sair vitorioso. نحن نعرف أن أي دولة بالعالم يكون الطبقة فيها الفاعل هي طبقة الشباب. Mas sabemos que em todas as revoluções, seja em qualquer lugar do mundo, os primeiros a estar à frente dessa revolução são os jovens. ونحن رأينا ذلك في الثورة السورية. كما كان منها لتنظيم وتنسيق جميع القوى الثورية الشبابية على الأرض بإنشاء اتحاد طلبة سوريا الأحرار مثل ما أنتم شفتوا هون بمقطع الفيديو من عبر الحملات اللي قمنا فيها والأنشطة اللي نحن قمنا فيها باتحاد طلبة سوريا الأحرار. Nós fazemos parte desses jovens que acreditamos nessa revolução e acabamos trabalhando junto com a União dos Estudantes Filhos da Síria, como vocês viram aqui no vídeo, o trabalho que a gente vem desenvolvendo no campo diretamente, tentar organizar os jovens, organizar as cidades, organizar um pouco um país que está totalmente destruído. Esse é o nosso trabalho. طبعا بترك لاخي فائد يشرح شويه عن اتحاد طلبة سوريا الاحرار وانشطته واكيد بشكل مختصر لانه حسن سافرنا عليه. وشكرا لكم وسعيد كثير بالحديث معكم وفعلا يعني الشيخ اللي شوي. Muito obrigado a todos que eu acho que eu me prolonguei um pouco mais. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Zaire para falar um pouco do trabalho da União dos Estudantes Livres da Síria. Obrigado por ter me aguentado até agora. أغلبنا يعرف أنه الاتحاد الطلاب الموجود في سوريا قبل الثورة هو الاتحاد التابع للنظام، اسمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. Vocês sabem que a União Nacional dos Estudantes na Síria, antes da Revolução, ela era aliada do regime, ou seja, ela fazia tudo o que o regime queria. هو الاتحاد تابع للنظام طبعا، وانتم هنا عندكم في البرازيل في فرع لهذا النظام، هذا الاتحاد اللي هو هلا قائم حاليا هون. Aqui no Brasil também tem uma união de estudantes que atua junto com o governo. لما قامت الثورة السورية هذا الاتحاد الطلابي المفروض أن يكون اتحاد طلابي بيمثل الطلاب الجامعيين فقط لا غير، يتحول لاتحاد تشبيحي، يتحول لاتحاد صار ذراع الأمني للنظام داخل الجامعات السورية. Quando a gente fundou essa União dos Estudantes Livres, na verdade o que a gente fez? Nós criamos uma entidade que virou um problema para o regime, porque ele estava dentro da instituição do regime, que eram as próprias universidades. الطلاب الجامعيين المنتمين لهذا الاتحاد صارت مهمتهم الرئيسية مراقبة أصدقائهم الذين يعني ظاهروا اللي بيقولوا شغلات ضد النظام، ومراقبتهم والحيول يجوز انهم ينظموا مظاهرات ومما يؤدي الى اعتقال وقطع. Essa união dos estudantes passou a organizar manifestações e passeatas contra o regime e ela passou a ser um problema para o regime e para a universidade que era vinculada ao regime e também para a União Nacional que era vinculada ao regime. هذا الاتحاد اجبر 400 طالب جامعي على الخضوع دورة سلاح، الحكي طبعا من اول شهرين من الثورة السورية، الخضوع دورة سلاح حتى ينزلوا يطلعوا المظاهرات السورية بشوارع. Na verdade, isso obrigou 400 estudantes a se armarem para proteger as manifestações que os estudantes faziam nas ruas, para dar proteção aos estudantes que saíam às ruas. طبعا وهذا الشيء اجبرنا نحن كطلاب جامعيين قمنا بالمظاهرات من بداية الثورة السورية، من بداية أسبوع من الثورة السورية لتشكيل ما يسمى اتحاد طلبة سوريا الأحرار. Por conta disso que nós estudantes, logo no início, no começo da Revolução, vimos a necessidade de criar uma entidade que possa estar atuando junto à Revolução. E aí foi fundada a União dos Estudantes Livres da Síria. مهمة رئيسية كانت بداية الثورة السورية تأجيج الحراك الجامعي سواء داخل الجامعات أو سواء خارج الجامعات من الحراك السلمي. Na verdade, nós criamos um problema dentro das universidades para o regime, e aí o regime
passou a usar isso como desculpa para impedir nossas manifestações dentro das faculdades. O próprio regime passou a pegar isso como desculpa para impedir as manifestações dentro das universidades. شكلنا مجموعات سرية داخل كل جامعة وداخل كل مدينة، مكاتب اختبار سرية، مجموعة طلاب في كل محافظة وترتبط ببعضها طبعا عن طريق الانترنت ومستخدمي جميع وسائل الاجتماع. Começamos a criar unidades secretas, na verdade, de estudantes para que não sejam presas pelo regime em todas as universidades, nas diversas cidades, e as reuniões passaram a ser até usando a internet como mecanismo de fazer as reuniões pela impossibilidade de estar se mobilizando, e criou-se vários grupos em todo o país. مظاهرات سلمية بالشوارع في الجامعات السورية، أوراق نكتب عليها جمل ناهضة للنظام السوري وجمل تدعو للحرية بالعدالة بالمساواة ومطالبنا المحققة وتوزيعها على الشوارع ليلا في شوارع جميع المحافظات السورية. Nós passamos a fazer passeatas pacíficas dentro das universidades e fora delas, e passamos a escrever documentos contra o regime, pedindo liberdade e justiça, e passamos a sair às noites, colando cartazes e manifestos em várias paredes das várias cidades, fazendo esse trabalho à noite que é praticamente impossível fazer durante o dia. بأحد المرات بجامعة حلب وبيننا والطلاب عندهم امتحان عادي، لا طالعين مظاهرة ولا عم يعملوا أي شيء ضد النظام. بتيجي طيارة تابعة للجيش السوري وبتقصف هاي الجامعة وبيؤدي هذا الشيء لأكثر من 18 شهيد من الطلاب اللي كانوا عم يهدموا امتحانهم فقط. Muitos exemplos, numa faculdade em Alepo, havia exame na faculdade que era uma rotina normal da faculdade, era do programa exame que ia ter na faculdade. Sem motivo nenhum, e pelo fato do agrupamento de vários estudantes, veio um avião, bombardeia a universidade e nesse dia morrem 18 mártires. نحن كطلاب جامعيين وقتها جبنا إدهان أحمر وسكرنا فيه، دهنا فيه، صبغنا فيه شوارع المحافظات السورية تعبيرا على احتجاجنا على هذا الشيء اللي صار ووفاء لذكرى شهدائنا زملائنا من الطلاب. Pegamos tinta vermelha, começamos a pintar as cidades e o céu das cidades, simbolizando o sangue derramado, e que esses 18 mártires da Universidade de Alepo servissem como exemplo para a luta do dia a dia. طبعا بعد ما اضطر الشعب السوري انه يشيل السلاح، انتقلنا من الحراك السلمي للامور الارهابيه، للامور التعليميه. نحن عندنا اكثر من 1,900,000 طالب مدرسي متضرر بدون مدرسي صار له اكثر من سنه داخل سوريا. A partir daí começamos a nos organizar para criarmos grupos de trabalho, de assistência, porque nós temos na Síria 1.900.000 estudantes que estão há muito tempo sem poder ir para as faculdades, para as universidades, para a sala de aula. Então passamos a organizar esses estudantes no dia a dia dele da Revolução. عندنا أكثر من 5,000 طالب جامعي استشهدوا خلال الثورة السورية و253 طالب جامعي استشهدوا تحت التعذيب. Temos mais de 5.000 estudantes que morreram durante os ataques do regime. Mas temos 253 estudantes que morreram embaixo sob tortura do regime quando estavam presos. يفوت الأمن على الجامعة على المحاضرة على امتحان، بياخذ الطالب أو الطالب الجامعية على أفرع المخابرات، قتل، تعذيب، اغتصاب، وبيتصلوا بأهله بعد فترة تفضل خذ ابنك شهيد. Em vários momentos, o pessoal entrava dentro das universidades, do regime, né? Mandavam o exército, às vezes os próprios espiões, que são os mocabarados, entravam dentro das universidades, entravam na sala de aula. Aqui tinha uma palestra, eles procuravam uma pessoa, um aluno ou dois, e levavam ela presa. Torturavam até o extremo dela morrer,
e aí avisava a família, vem pegar o corpo do seu filho. الثورة السورية ثورة شعبية شارك فيها جميع الطوائف، جميع الديانات، جميع القوميات، انطلقت من الجامعات، من المساجد، من الكنائس، من الشوارع، من الحارات، من جميع المحافظات السورية، لنتأكد أن ثورة الشعب هي ثورة وحدة، نحن شعب واحد وبدنا حرية وبدنا عدالة وبدنا مساواة ضد نظام بشار الأسد اللي عم يصير بسوريا هو ثورة وليس حرب أهلية. وشكرا كثير. A Revolução Síria é uma revolução popular que é defendida pelos estudantes, pelos trabalhadores, é uma revolução de muçulmanos, de cristãos, de ortodoxos, de sunitas, de xiitas, de drusos, é uma revolução de todo o povo sírio, é uma revolução que não é uma revolução sectária, não é uma revolução religiosa, é uma revolução de todo o povo sírio e é uma revolução da união do povo sírio em prol dessa revolução. Muito obrigado a vocês. رغم ان تعرض الشعب السوري من قتل ومن اجرام ومن قهر ومن ظلم independente do povo sírio ter sofrido a tortura, todas as atrocidades cometidas, وتآمر كل الحكومات العالم على الشعب السوري e todos se levantaram contra o povo sírio. حتى الشعب السوري مستمر بثورته، والشعب السوري ما يتراجع عن الثوره، ما يتراجع عن مبادئها، وان شاء الله النصر قريب قريب قريب، ونشوفكم ان شاء الله قريبا بسوريا الحره. ان شاء الله. O povo sírio não vai voltar atrás nessa decisão de fazer a revolução, vai até o fim dessa revolução, custe as vidas que custarem, o povo sírio lutará até o final, até a vitória dessa revolução até a vitória, se Deus quiser. Pessoal, demorou, mas muito bom, né? A exposição dele sobre nada como ver de perto, como ver os revolucionários para expor aí como é esse passo na revolução e por que também, né? É importante a gente passar aí sobre a situação que o povo sírio passou de humilhação, de torturas, acho que é importante. Como nós agora abrir, a gente está combinando de 3 perguntas. Eles respondem, a gente vai fazendo um esquema de pergunta e resposta. A gente fez assim com 3, que fica mais fácil, fica mais dinâmico. Tudo bem? Tá aberto. Quem quiser vir aqui, faz primeiro uma rodada de 3, eles respondem e depois abrindo para mais 3. Tranquilo? Quem quiser, tá aberto. Só tem foto aqui, porque o microfone mandando. Quem que está... vocês falaram que o povo sírio precisou pegar em armas. De onde estão vindo essas armas? Vai fazer? Vamos fazer 3. Não quer fazer mesmo assim, perguntar e responder? أنا أقول إنه يسأل شغل كل سؤال اوكي. every question we will answer. هو بالنسبة للضغوط والإنشاء السوري محل السلاح والاستثمار عند السلاح، من وين عم يجي السلاح؟ من وين عم يجي السلاح؟ فعلا سؤال كثير كويس. نحن لأول مرحلة اللي كان عنده ولد وانشق عن النظام السوري ما كان معه لا سلاح ولا شيء. اوكي؟ Muito bom e oportuna a sua pergunta. Da onde que o povo sírio está trazendo suas armas? Desde que o Sírio nasceu até o início da Revolução, o povo sírio nunca teve arma. كانوا منشقين بأعداد كبيرة بكل حي، يعني بكل حي تجد من 30 إلى 70 منشق. Tinha gente, desertores de todas as regiões da Síria,
de 30 a 60 desertores por cada região. ما كان من أهالي الحي إلا أن يجمعوا الأموال من أنفسهم وتسليح الشباب لكي يقوموا أولا بحماية أنفسهم من غدر النظام وحماية الأهالي المدنيين الآمنين من الاعتقالات والاقتحامات التي كانت تحصل في ذلك الوقت. Quando esses desertores vêm para uma região, o próprio povo daquela região procurava ajudá-los a comprar armamentos também, porque eles é que defendiam a própria população daquela região. E a população tinha confiança nesses soldados porque eles se recusaram a matá-los. Então eles procuravam de todas as formas ajudá-los. ومن بعد هناك كانوا متعاطفين مع الدولة السورية ودعوا المعارضة بالسلاح، ولكن هو السؤال الأهم الذي يعني يجده هو أكثر استغرابا يعني منكم هنا، إنه لماذا حملتم السلاح؟ هذه الطريقة المناسبة للسؤال، ليس من أين أتى السلاح يعني، هو المقصود لماذا حملتم السلاح؟ Na verdade, essa pergunta ela é feita constantemente, mas eu acho que a pergunta ela deveria ser diferente. Não é de onde vem o armamento, mas sim por que vocês resolveram usar o armamento. نظام إعادة فساد وإعادة إجرام وإعادة قتلا وتهجيرا في سوريا أكثر من 50 سنة، أكثر من 40 سنة، فهل تريد أي شخص يقتل أخوه، يقتل أبيه، يقتل ابنه، تغتصب أخته، تغتصب أمه، تغتصب زوجته وأمامه، ألا تريد منه حمل السلاح لهذا النظام؟ Depois de 40 anos de opressão, repressão desse regime, hoje eles estão matou sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, destruiu a sua cidade, acabou com a sua liberdade se é que tinha. E aí, o que ele vai fazer? Ele tem que pegar em armas para sua autodefesa contra esse regime bárbaro. الشعب السوري صامت، الشعب السوري صامت، ربما يتعرض له من آلة القتل من دبابات وطائرات لم يترك شيئا من آلة عسكرية أو من خبز في الخبر العسكرية ضد أهالي المدنيين وأكثر ما لم يستخدمه، ولكن رغم ذلك فالشعب السوري صامت. الحكومات العالمية كلها متخوفة من انتصار الدولة السورية، لأن انتصار الدولة السورية هو مثال للشعوب لقيادة الدولة حتى النهاية، حتى آخر رمق. O povo sírio está resistindo, vai resistir e não tem uma outra forma de luta a não ser através dessa resistência. Depois de atrocidades, essas barbaridades, a destruição da Síria, 40 anos foi impedido de ter sua liberdade, sua dignidade, sua justiça. O povo sírio vai lutar até a vitória. E é aí que a quem interessa e a quem não interessa a vitória da Revolução Síria, porque a Revolução Síria vai mudar toda a região, vai servir de exemplo para muitos outros povos em sua luta. أنا أول فكرة بنزل لك إياها هو الدعم المبدئي للجيش الحر ضد الأهالي، ولكن الدعم الآخر واللي كان رئيسي هو النظام بحد نفسه، بحد ذاته النظام هو كان داعم الجيش الحر. كان أفراد الجيش الحر يقومون بالمعارك ويسجلون على الذخائر والأسلحة من جيش النظام، ورغم ذلك عناصر من جيش النظام يقومون ببيع السلاح والذخيرة لعناصر الجيش الحر مقابل أسعار جدا زهيدة. Na verdade, voltando à sua pergunta, onde veio os armamentos, a maioria dos armamentos, o Exército Livre da Síria tomou do próprio regime sírio. Inclusive, em muitas situações, muitos soldados do regime vendiam esse armamento para o Exército Livre Sírio. Porque na verdade eles vendem mesmo, eles viram um comércio entre eles. E o Exército Livre Sírio atacaram vários lugares onde existiam armamento, porque eles eram soldados, eles sabiam que tinha armamento. E é daí a principal fonte, fora que os sírios, seja dentro da Síria, sempre ajudaram os rebeldes a ter os armamentos deles.
Seu Vivaldo, não? Snard, a Ana e depois o Cássio. Uma pergunta. Já existe apoio ao povo sírio e quem favorece a regime nós já sabemos. Gostaríamos de saber se existe apoio já assim, lá inclusive fora de outros países. Perguntou a mesma coisa. Quiseram fazer. حتى لو فرضنا انه في دول اخرى عم تدعم المعارضه السوريه. المعارضه السوريه الدعم اللي عم يسبب من السلاح هم في فريقين من اللي هي المعارضه والنظام. كانها عم تعطي المعارضه رصاصه وعم تعطي النظام السوري صاروخ سوري. الشيء Na verdade, ele está dizendo assim que tem países que estão apoiando, né? Mas imagina essa situação. Os países que estão apoiando a oposição e o Exército Livre Sírio é como se ele estivesse dando uma bala de fuzil. Enquanto que quem apoia o regime do Bashar, a contraposição é um míssil Scud. Tamanha diferença.